Hi, kabarangay! Hello, maupay nga halag, kabarangay, welcome aton himalungaw, habarangay, aton break time. Yan nga Lunes in Enero 19, January 19, kabarangay. Gilalamragi ngan talaga gipasui it aton panahon, praise God, thank you, hindi nga maupay nga panahon, Ginoo. Thanks, RV. Nga na kita aton break time, chika. Alaga, wala ko na huna kangina. Yan ala ini nga baga impromptu nga. Nahuna-hunaan ko ra iba. Mayunonghan, dahonhan kukwa. Kaya nag-post akin picture. Gin-crave ko nga utan nga maiha ko na nga wara hikakauni it nga ginisa nga munggos nga ni nga sinusunuran hindamo na lang nga dahonin kukwa. Damo nga yan an nahihidlaw na hining utan aton mangga ini usainhan mga hinaraan ta no din haiste nga utan ginisa nga munggos nga damit dahon hit kukwa tasan niya na la. Didiha boronggan ba? Harus wara ni mapapalit nga dahon hin kukwa. Para pareho na mahit dahon hit malunggay talag sala nga nakikita di da merkado bisa patabo. Pero usa ka uro na nga weekend ba? Nakapalit mantahin damo tagdamo pa naman ked nga dahon nga pagkita ko didtohan bubtangan. Kalipayan ko totoo. Wow, siring kuya dinamain. To asya natumanan didi nga side han na marasa kinahihidlawan nga utan nga munggos ginisa may parasa nga mapait nga dahon hit kukuha. Dida na mahini nga akan post ha Facebook. May dako dida friend. Actually high school dabarkads nga aadto na ha New Zealand. Main hiya garden, mga bukad, mga utanon. Nga may dangan hiya tanom nga kukwa. Pero anak na hinga tawaan kay di hiya maaram nga may ngayang gamit hit dahon hit kukwa. Di hiya maaram. Taga Dolores, pero di hiya maaram kay in fairness. Di madamahiya di da pagdako ha Dolores. Dito mahiya ha Manila. Pagdako. Kan siguro iya mama diri parang utanhan munggos nga sinusunuran pahan dahonhan ang palaya. So sering niya, "Oy kuno, may palagamit it dahon it kukwa." O sige sering ko. Niyan nga gabi ig-chat ko it mga kaluto. Nga iba pa nga gamit hit daw nit kukuha. Paro na lang anuhan dihiya makakapag-google. So, siya na. It aton break time chika, panlunes, liaw-libang, syempre. Ano it iyuhin babaruan. Di akan timeline, may nabawo mga answers. Maupay naman. Hala, kulawan ta, didiha akan inbox naman. Baya, adihi Ate Mirna. Malipayan nga Lunes, Ate Mirna. Wara kuno hiya pakaapin niyan han Sabaduhan pamilya ha kahanginan. Aha, sige nga. Na ano it iya didi istorya. Mag-focus. May dapadi. Ako nala i-share kananhan Sabaduhan pamilya ha kahanginan an iya kareg ipaangbit. Kung ano ba iya number 1 nga prayer for 2026, nasing hiya. It akan la hugot nga inaaro kan Lord hining tuig nga magtuhay na tak-anak. Mag-focus hiya hit pag-ataman hit iya kabataan. Malipayan na ak nga mabaya, tarain ni Ate Mirna. Ano ba it ngayon ka? Hitak mga apo, siring niya, kung magbabag-o na itira amay, diri na mag-ininom. Mag-ininom, pastilan. Ala ko nabati ka man, anak nga minahal ni Ate Mirna,
Ayaw na kuno pag ininom. Focus na hit imo mga anak. Siyad to, ang kanate mi nakarayag igpaangbit para adtohan pamilya hakanginan yan Sabado. Oh, yan na naman. Ha break time, chika. Happy break time, Ate Ruth and partners. Oo, RV, Engineer RV at partner yan na. Lasing hiya. It iba-iba nga gamit hit dahon hit kukwa. It una utan. Sunod hit munggo. Yan, adto na. It ikaduha, tambal hit batok, ngan pag deworm hit kabataan. Uy, pamurga ngayon naman ano. It kukwa. Inaano daw lait ba? Asya direct dako nga pakiana Ate Mirna kung inman ka ba hit im chikiting uapo. Hit dahon hit kukwa nga. Siguro kuan inin nga gintud-tud pinuga. Ta. Mainom daw la. Bisa pa sumiri nga, sige na anak, sige na, mag-ice cream kita unina. Inom la dyan nga purga, para wara worm. Adi-adit marasa. Pwede naman ini himuon nga salad, nga limon lait dressing, plus a little sugar. Oy, kaupay ano. So, kung lalapuhan la, no, it nga diri, igbablanch la ba? It dahon hit kukwa, tapos imo na mapupuganhin limon, ngan guti ay nga asukar, dugngita pa atihin, sibuyas, ngayon kamatis. Perfect na nga salad. Kanan lang hit mag-ungod, ha? Pagkaan hit mapait. Aw, asya na adton akon answer. So, pwede tambal. Hiak nga ni isiring ni Ate Mirna, darahit aka diabetic, puros la dahon nga ak ginhahatukan. Dahon nga hinatukan, dahon hit kukwa. Ayan. Kada mo na ano naton himbaruan. Sige. Ala, silingon ko, didihit aton live stream video. Iba na akong cellphone nga nadara parahan monitor so naghihigaw akin niya na. Kadaan ko ini nga cellphone nga. Ini nga akong cellphone may dahi oops to an volume ig adjust. Hala kun uy unsi na it answers didi ha akon timeline pero anak tuyo pag kitahan aton, uy, yada na hira, 15,000 viewers. Balitaw. Malipayon nga Lunes, mga ka-break time live stream. Itaton di diyan na panahon, gilalam ragi ngan gipasui. Talaga summer ang peg di dihaton probinsya. Uy, salamat ha. Daro-damo na adi nga aton mga comments. Sige, basahan ko laan ay ano. From Baying Jennifer, watching. Happy break time, Baying Jennifer. Didaha Kanabong. From Kitot. Nga tawakin nga, Kitot. Kitot Elasyon. Mopay nga Kalupter Ruth, watching and listening live from LNSCHI Campus, Lawaan. Shoutout haamon. Mag-abtik maabtik nga principal Sir Danilo Tangkion nga namamati ay wow sir hello maupay nga kalop sir Danilo Tangkion principal of LNSCHI Campus Lawaan. Anit merienda sir? Adi naman friend and batchmate, Teresita Teherero. Hello, Tess. Ma'am Tess. Pwede rin lapuhan. Oo, lapuhan lang kunit dahon ng ampalaya tapos ha bagoong isda na may suka. Aba, bagoong isda. Tagalog. Sarapon Ma'am Tess, sarapon nga linilimunan na siya mita natin
So dito Manila, nahiara ka na dito ha? Sa bagoong isda na may suka. Thank you! Ariel Ladik Harabilo, hello, happy break time te. Adi kami na mamati hayo programa, adi Roger Kalim, Herbosana, Hibata Bernardo Esplago, yadi kami hauma. Shout out ti kang didi ha Sitio Bunga, Barangay Malugu, Kan Avid. Nagisnag kamihin ginataan nga Palawan. Ata kun hara nila masulong mantak dida. Sigurado ako maggiligiliit nga iyo Palawan. Ata ginataan pag. Makakaubos akin sa Kayahong, tapos maaraw pa akin Sharon. Bring home. Salamat tayo din ha. Mga kuya, ngan mga tatay, Ariel and friends, dida ha uma. Ha barangay Malugu kan abi dito ha Sitio Bunga. Kaupayla. Maribel Basilga, agoy nadiri akhite nga sunod hitutan nga monggo. Nga mapait kay diri man kakaunan hitak mga anak darang mapait. Totoo. Imo nga ni ginuhuna-huna, no ginuhuna-huna tatat mga chikiting di dahit aton panimalay. Bisa makita na ikakaon, hita mapait sugat mustasa. Di nala kay ang kabataan naman para mga unhirahan utan. Kadi mahirahit mapait. Atod, Mylene, happy break time. Dida HK, kumusta na it panahon dida ang hodtere? Thank you, hampa puso. Baying Jennifer Gulmati ko, ate, lagyan ng bawang sibuyas, pork cubes, kamatis, ang monggo, at kangkong. Wow. So, may da pa tangkong, may da pa dahonhin ampalaya. An monggo nga ginisa. At dahil dyan, nga kita naton siyahan nga pahalipay. Adinay Miss Onesa, waray medley ada ini. Pamati ita.
Thank you, Miss Unesa. Nagpapasalamat ti Ate Mirna. Di na kuno hiya nakaka-follow han iya idol. Pero yan na nakabati ka nga haw kay tinuyo ka iton kay maaramak ka na mamati kaya na. Siring niya, damo light asukar para uminom it kabataan hit dahon hit ko nga pamurga. Kita ko ano? Kita kong kalalain adetrasa. Gipaiting tapos sa asukaran. Asya lagi hap mabait. Ano nato na special birthday greetings. Wow! January 19. Okay, nga di kita. Uy, happy birthday hitakan insan Dida Dolores. Ate Elisa, happy birthday. Damo pa ha. More birthdays, healthy years to come. God bless you, Ate Elisa. Dida Dolores. La, enjoy ha, enjoy hit. Kuan niya na harampang. Sugad man, happy birthday to the Sir Jonas Palada. Kan friend Marilyn Docena Almazan Bugtas of Dolores. Happy birthday, Marilyn. Happy birthday, Ma'am Imelda Visaya Abano. Pastor Mario M. Pagatpat, happy birthday. VI Dulfo, happy birthday VI. Damo pa nga magrasa nga cake, sit mo mahimo. Ma'am Cindy Manzo, happy birthday. Marlene Roncal Rivera, happy birthday niyan han January 18. Kakulupla. Okay, asyad to naton birthday greetings. Kaupayhan birada tak idol sining ni Ate Mirna. Han kita nga mga waray nun nga kanta ni Miss Onessa. Balikan ko an aton didi viewers. He Maribel Basilga, happy break time to Ruth from San Miguel, San Julian. Happy break time hayo dida, San Miguel, labi na kan kap ngan syempre hay mo Maribel. Nasing himam Tess dihiya na hit limon. So suka la iti hinahalo hit ano to bagoong na isda. Suka. Kaya no daw lang di ka na limon. Pakiana nga. John Marabad, shout out ida San Julian, ERT, ate. Hi, happy break time San Julian, ERT from John Marabad. Yan. Atod bidak, happy break time. Alvin Alaya Carlos, shout out nga tuhit akon pamilya from Alvin. Yuhag. Nerem. Shout out ate kananay barista nga nagbabantay tindahan ha barangay Pinggan, MacArthur, Eastern Samar. Happy break time dida. Ha MacArthur. Labi na ka nanay. Oo, nanay ni Marian Cueva. Ayan. Dida ha sitio, barangay Pinggan, MacArthur. Happy break time. Asyit ngaran ni nanay barista. Nanay barista. Talaga. Atod bidak, happy break time. Kahusay, labaw tak atod. Ahay. Atod mang. Anherbaw, diri sabot nga senior. Inliya. Ira Marlene. Kanteros, maupay nga kalap. Chika na rin chika. Rowena Sidro Malonzo, maupay nga kalap, ate. Akon la i-greet hin happy birthday takbugto. Mario Sidro. Happy birthday, Mario. Tikang kan imo sis Rowena, tikang gihap didiha break time.
From Helbert Navis, shout out ate from Bayan ng Maslug, Barangay San Miguel. Magandang hapon. Mga Tagalog kami dito. Balitaw, maupay nga kulop. Happy break time ha. Dida Barangay San Miguel, Maslug. Happy break time. Also to you, syempre, Helbert. Salamat ha, hitpag kukulaw. Nita Tupaz, happy break time. Thank you, Han Papuso. Alati kangita na ang answers. Han akon didi akon timeline. Adi nadudugngan pa dama. Ala, uy kag-upay la. Nasiring hi Ami. Hi Ami Galvez Abalon. Ginlalaob. Asyanin ang pinagkakaladkaran, ano ate, Mirna. Ginlalaob ko no. Tas ginpupuga. Tambal hit ubo. O batok hit bata. It dahon hit ampalaya. O ginbi-blender. Masayon. Adi, ginbi-blender. Haluan dahon malunggay para hit may cancer. Ay. Pamugeng, pagpugeng hit cancer. Diri la kita masing tambal, kadima. Di ba kita doktor. Pero totoo, kay very potent ini nga malunggay ngan hit dahon hit kukwa kadadam hit sustansya ka iton pala nga ni nga malunggay taigin be blender hiya asya pa may da pasunod nga dahon hin kukwa ba mailab ka lahit rasa pero kay pagpa-healthy man. Thank you Ami. From Baying Jennifer, happy break time te. Yung mga tsokolate kagaya ng yung champorado, chocolate bars, waffle, ice cream, stick o mas masarap kung walang kukwa. Totoo. Di kita mariwakan Baying Jennifer. Gilma Rivera Rapis, ate, ipairinom hit mga newborn. Ano nagtawa? Ipairinom ko hit mga newborn. So, pinaiinom hit luga hit ko kwa. Mga bago pa lang egin aanak. Yan na palaki ni pakakabati. Pero kadigit maraot kay masustansya maini. Hi, si Sherlyn. Asing si Sherlyn ni Cart. Kaupay topic mong go talaga padis dahon kukwa. Correct. Ay, adi, Sir Romeo. Sir Romeo Beringel, maupay liwat ito nga tambal hit may diabetes. Pakaladkaran it dahon, tas imnon. Aton inibaratian. Agoy, ato na anak sa nga cellphone pinarang na. Niyan magpatukar akan i-charge. From Melanie. Hi, Melanie Montes. Tambal ate hit batok hit baby. Asya na yun siguro. An sinising ipinainom hit newborn. So labi nangin may batok. Thanks, Melanie. Renalyn. Hasaw din Renalyn. Happy break time. Te, ginagamit ko iton. Ngin akon nalulutasan hit pagsuso. Asya ngayon. Ngin akon nalulutasan hit pagsuso itak anak. Binubot ngan hinluga hindahon hit kukwa. Kay mapait ba di na na utro. Di na nagtuturoy. Mamaupay in kontra namahan sili. Ano nga kutikot? Pagpalutas it baby. Bueno, naton oras, 35 minutos na nakalabayhan alas 3. Nga tunga ho kita, hala, wala ko pa da maadat isinunod. Hala, try kita di dahit nga kan Kuya Noel Tavera. Kon okay na, di na. Kuya Noel Tavera. And she believes in me. I'll never know just what she sees in me. I told her someday, if she was my girl, I could change the world with my little songs. I was
was wrong, but she has faith in me, and so I go on trying faithfully. And who knows, maybe on some special night, if my song is right, I will find the way, while she lays wait. And she believes in me. I'll never know just what she sees in me. I told her someday, if she was my girl, I could change the world with my little songs. I was wrong, but she has faith in me, and so I go on trying faithfully. And who knows, maybe on some special night, if my song is right, I will find the way, while she lays wait. Thank you, Kuya Noel Tavera. Nagpapasigi kita ha aton break time. Uy, thank you ha viewers sa dalagihap ka mo nga nadugngan pa. Okay, antes nga ho ngadtuhan mga answers sa aton friends sa FB. Ngadi nga ho kita ha aton viewers sa live stream. Huy, Antero Malanon, thank you han mga papuso. Helbert Naves, shout out kan brother nga Jobert, tak kuya dida Borongan. Sana pirmi ka maghirot kuya ha, han imo trabaho dida. Uy, kasweet. Kasweet naman ni Butoy Helbert Naves. From Arlitz Pagala, watching live from Barangay Pinggan. Dito na ano ha, Jen Mac. Shoutout haamon na barista Belia Caryo Pagala. Nagbabantay hit tindahan. Ay, ada tindahan hinanay. From Rowena Sidro Malonzo, ati usa pangayan, birthday daman nino. Okay. Birthday naman hitak umangken hi Nico Bongga. Happy birthday Nico. Ada ha Paranaque. Greetings tikang kan imo Auntie Rowena. And syempre tikang ha break time. Okay, tapos na Helbert Naves nga nagpa-shout out Hamasleg, Barangay San Miguel. Magandang hapon. Oy, asya na. So nga din na kita ha mga answers pa. Ha akong timeline. Kinuha din nga nag-react ha aton live stream video. Andy Balibalo sa Santa Monica oras. Evita Rivera Busa ngan Ma'am Tess Teherero. Parahan mga answers. Di pa. Tapos na Sir Romeo. Parahan may diabetes. Pakaladgaran itdahon tas imnen. Dara kay mapait ano? Uy, adi na, Kuya Deo balita upholstery making. It ngaran initiya, FB account. Deo balita upholstery maker. Pwede naman. Marasa nga hinahalo hitutan nga monggo. Gindudugangan nga hit. Gindudugan hit sit saron. It pagsunuran. Wow. Iba damaan. Dayak. Marasa gait.
Pero asya tanong nga talag sa malatasit saron ikita po. Special ini ginisa nga munggo, haaton pamunggos, ginisa nga munggos nga may dahon hit ko kwa, tasun uran pahin pa kar nga marasa nga sitsaron. Dugnan ta. Kung ora sitsaron, an ko an mga bahaw di daan, mga turahan sira, sugahan, pwede it prenito nga isda, egg flakes, simayon, chicken, pork, bisa na di da nga mga salin nga, pwede pa nga parasa, ginisa nga munggos nga may dahon hit, ampalaya or kokwa. Thank you, Kuya Deo. From Jean Rose, paborito nga sunuran te hit dahon, hit kokwa, utan nga munggo, syrup. Masyrup. Ginamit na liwat ak hanlega, handahon, ginpurga, haak baby. Asya, no? Ano man hitsura ni baby? Ano mo pagperiton nga makainumin sa kakutsarita lang nga nga pinuga. Kita ko. Makuri man gada ma-drawing ang kahimo ni baby in town. From Jubaldago, happy break time te. Ako, itakhin babaruan hit dahon hit kukwa, pang sahog hiton monggo. Correct. Thank you, Cho. From Archiven Afable, ipuror gahit nati, hit karabaw, daman. Aw ini, mailob ini, nga nati. So, ipuror gahit karabaw, it nati, hit karabaw. Kuan hiya, organic. Ngandiri maghihiawa itanati, kaya ara hit sighet. Di it makurisong. Thank you, Marchiven. From Glaze Operario, Hadolores ini. Ginhihimo it nga purga ati ha mga bata han una. Tapos, igin susunod ha kuanda mamunggos nga utan. Tas ginhihimo da mga tambal hit batok. O kada mo tulo. Thanks, Glaze. And from Lipa City, Tita Tina, paglalabon, nakuha ka hinpito kadahon, idangdang, ngan pag-un, nga da libaen nga limon, paghuwasit batok. Eksakto an iya instruction. So paglalabon, ano daw ulit ang paglalabon, Ate Mirna? Nakuha kahin pito kadahon, dangdangen, di dahit baga, ngan pag-un, ngan libaon nga limon. Siguro ita hinog. Ita yellow na nga limon. Hinog na. Paghuwas inihit batok. Pwede naman anong an limon, igin dadang dama. Kinalagsan ini, maupain. Tama. Thank you, Tita Tina. Quince minutos pa og sa magalas 4. Pastila, sa daw lang mahuhuman ang kapurian.
Break time! Waray iba nga pakabuhi sa pagdas pirmihin sa labi nag-aantos na lapirmin mga anuman kita kahit mga pobre ay pastila ay pastila saan ko daw lang mahuhuman ang kapurian ay pastila saan ko daw lang matutuman ang hingyaw hangadanan na tauswagan ay pastila ay pastila saan ko daw lang mahuhuman ang kapurian ay pastila saan ko daw lang matutuman ang hingyaw hangadanan na kauswagan. Thank you. Asya naton second to the last piece sa aton programa nga break time. Himalong ako barangay. Napakiana hi Ate Mirna. Mahiunong kanay ini. Taga diin in hiyate Ruth. Kasi kumanggo ini taga kumbuo. Kumbo ada. Kumbo. Siguro hi Kuya Noel Tavera. Burunganon man itag pagkita hit iya mga FB account, Facebook page, mga burunganon met iya mga sugat kunta ira basta din na Melinda's kuan di da may mga gigira da asya tas iya mga friends kadakan burunganon so yan hiya Kuya Noel Tavera burunggan. Mapay kumanta, kasi taga-kumbo mangga siring ni Ate Mirna. Nag-google pa ak para madugnan pan aton hibabruan mahiunonghan gamithan dahonhan kukwa. Epektibo iton dahonhan kukwa nga tambal hit batok hit kabataan nasing didi. Kadak anda maginagamit nga pang langgas hit mga sakit at hapanit. So kakunta hit katul. O pwede makuno nga igdaranggas. Sugit dahon hit bayabas, di ba? Gin papakaladkaran pagtaghom igin dadanggas pag it nga tala nala it paso bigin lilinis. Nganhin iton nga siyempre an pag-utana. Isurunod nga dahit iba-iba nga klase hinutan. Basta kaya mula, kaya lahit pamilya, kumaon. Labi na ito. Monggos, siyempre. Epektibo naman nga pagpakalma, pagpaubos hit fever or hiranat hit mga bata. So, labot light bunga, hit kukwa, inin mayaman na sustansya ngan damo it medicinal properties hit dahon hit kukwa. Adi, pampahabubo damahit blood sugar, anti-diabetic. So, gadhan siring ni Sir Romeo Beringil kangina, Kay it mga aktibo nga sustansya di dahit ampalaya, so gahit charantin, ngan polypeptide P in mayda kapas nga pahabubuon it blood sugar levels ngan makabulig ha insulin sensitivity. Pampakusog da mahit immune system o resistensya.
Itdahon hit kukuain mayaman ha antioxidants. Nga nabulig nga atuhan ang mga free radicals sa lawas, sanglit nakakapagpakasug inihan immune system nga nagpoprotektar kontra ha mga sakit nga impeksyon. Pampalinis it dugo. Darahan detoxifying properties han kukwa, nakakabulig ini paglinis it dugo ngan pagtanggalhan mga toxins sa lawas. Kaupay ano kada mo hit gamit hit dahon hit kukwa. Pwede naman ini makabulig pagpahuwas hit mga kondisyon ha panit, suga hit acne ngan eczema. Adto pagpahabubo hit fever. Paghuwas, hit sa ulo, sipon, trangkaso. Paupay hit panunaw. Itdahon hit kukwa, inakakabulig ha aton digestive health. Nakakaiban ini hit constipation, tubol. Indigestion, nakakahuwas. Ngan pwede naman ini makabulig pagtambal ha mga gastrointestinal nga problema. Hatiyan ba? Sugahit diarrhea, ngan dysentery. Huwasit sipon ngan batok. May dapahiyaan sa inflammatory nga kapas. Nakakaiban bahit pangan huhubag di dahit mga sugakunta di dahit yung mga tuhod. Iyo, diak nakikiapi. Pag-iban hit panhubag hit mga joints, kaluluthan. Uy, pagpahabubo naman cholesterol, ha? Sumalahiton studies ang kukwa in pwede makabulig pagpahabubuhit bad cholesterol levels o LDL. Ngan pagpapaupay hit health, hit heart. Hala. Pag tanam kita hin kukwa ngan gamiton tapati iton dahon. Uy, nga na kitahan last piece. Last piece na. Para antes an aton mga balita, ibalik pamatian tangahaw an aton suki, hi Kuya Doji, pumasin don seras.
Thank you, Sir Doji. Wow, siring ni Ate Mirna. Can't you feel the love tonight, Sir Doji kaupay? Pero magtatanong na kuno hiyeng kukwa. Di pa orhi. Ate Mirna, di pa orhi ala pagtanong para may kuaruan. Ngan kaupay hit mga discovery Ate Ruth. Hiunonghin nga mga talents, local talents ba nga aton ginpi-feature ha aton programa nga generous hit pag-share hit ira mga talento. So kan Sir Doji, kan Sir Noel Tavera, kan Sir Abner Aklaw, Kuya Piping, and damo pa nga iba. Dinhi kita natiklop na naton break time table hangaran ni Engineer RV Dadios ngan Admin Bob Saki Robin. Yagan niyo ka break time makahanginan Ate Ruth. Nagpapasalamat. Hasta la vista. God bless. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Otro maupay nga kulop ka barangay hiningatak na ato nigin papadangat ang mga labas nga balita. Siyahan balita lokal, local recruitment activity gindumara. Mga magtatrabaho kinahanglan ha pag-aabrihan nga China Bank branch light ha Borongan City. Gindumara in local recruitment activity ha pagbibinuligay han Public Employment Service Office o PESO Borongan City ug han China Bank Savings nga ginbuhat yana nga adlaw Lunes, Enero 19, alas 8 haaga nga dahit ka alas 4 yana nga kelep. Dito ini ha Capitol Gym, Barangay Alang-Alang, Borongan City. Basarhan pa anunsyo han PESO Borongan official FB page han buhatan ang China Bank in magpapahiluag hiton APD business nira para hit pag-abrihan nga Eastern Summer Branch Light ha Borongan City. Ang ginkikinahanglan nga mga workers han CBS ang masunod Marketing Officer, Marketing Associate, Liaison Associate, Billing and Remittance Associate, Service Head, Control Officer, Loans Processor, ngan Teller. Ang report again file ni Kasugbong Sok Aberia. $2.7 bilyones de pesos nga pundo para han tulong dunong program igin alokar han gobyerno para ha mga kablas nga estudyante ha kolehiyo sigon kan Congressman Gonzales. Inakit-yakit nga mga estudyante ha kolehiyo nga nagtitikang ha mga pamilya nga makuri ang panginabuhi nakatalaan makakarawat hin cash assistance yana nga tuig. Inin kahuman aprobaran ang 2.7 billion pesos fund para han tulong dunong program o TDP ha ilarom han 2026 General Appropriations Law. Sumalakan House Assistant Minority Leader ng Eastern Samar Lone District Representative Christopher Sheen Gonzales, nasabi nga kantidad in mas hitaasin 700 milyones de pesos kumparahan 2 bilyones de pesos nga budget han programa didahan 2025. Igindoon ni Gonzales nga ang pag-ursahan pondo nagpapakita han determinasyon han Kongreso nga maayudahan ang mga gastuson ha kolehiyo, partikular na para han mga estudyante nga nagtitikang hakablas nga pamilya. Ang report again file ni Kasugbong Maria Daisy Amor Lalosa Belizar. Hakauluhan naman nga balita, pinakadako nga pagkadiskubre hin natural gas sa Malampaya ha nakalabay nga napulo ka tuig nga maabot hin 98 billion cubic feet igin anunsyo ni President Marcos Jr. Igin report yan ang adlaw ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkadiskubrihi hin natural gas sa Malampaya East-1 nga kinikita nga pinakadako nga
discovery katapos sobra na usa ka dekada. Ini nangangahulugan si ringhan presidente nga kaya hini makapag-supply han kuryente hasobra 5.7 million households. 9,500 nga mga buildings o haros 200,000 nga mga eskwelahan hasakob usa ka tuig. Pinakabag-o nga patrol vessel han Pilipinas nga tatawagon BRP Raha Sulaiman di nateng na hanasod. Inabot na hanasod ang pinakabag-o nga patrol vessel han Philippine Navy tika nga South Korea nga tatawagon nga BRP Raha Sulaiman or PS-20. Magiging kadugangan ini ha narabong nga moderno nga fleet ha Navy kaparte ha nagpapadayon nga modernisasyon ha linya han Puwersa Armada. PBBM nanguna han inaugurasyon han mas pinahusay nga Antique Airport. Nanguna hi Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. yana nga aga han inaugurasyon han mas pinahusay nga Antique Airport nga aadto Funda Dalipe, San Jose de Buenavista, Antique. An airport inya na klasipikado como Principal Class 2 ngan pinahusay para makapagtikang hinjet operations. Apag kena isala nga private airline ang nakakapadalagan han mga commercial nga mga flights ti pakadto nganti kang ha Manila tulo ka beses sa usa ka semana hini nga airport. Lakip ha development han gobyerno ang pagkuha han mga kadugangan nga lote pagpapatigdong hin bag-o nga apron ngan taxiway, passenger terminal building, vehicular parking area ngan iba pa nga estruktura. DILG nagpahimatngon ha publiko, formal nga magreklamo ha mga EPAL nga opisyal. Ginaaghat Department of Interior and Local Government ang publiko nga magpasa kahin formal nga reklamo kontra ha mga lokal nga barangay officials nga ginaaligar nagiging EPAL ha mga proyekto nga pinunduhan han gobyerno. Sigon kan DILG Secretary John Vic Remulla, pasok na ha administrative cases an mga sugad hini nga reklamo ngan pwede mahingad to ha preventive suspension o tal nga suspension depende ha bugat han ebidensya. Apag siling naman han mga panhitabo halangyaw nga mga dapit ha Chile, dako nga sunog amoy nakamatay na hin por lo menos 18 ka tao, samtang nagnanasnas ang mga bombero hapag malaparenghan naglalarab nga kalayo, habot nga han grabe nga kamapaso ngan hugot nga mga hangin. Ha Indonesia naman nagpapadayon adton pag biling para hinawawara nga surveillance plane nga may sakay 11 ka tawo. Samtang naaalarma nga Europa amo nagmata na ngan damo hira nga nagkakaarusa kontrahan tarhog ni Trump pagmalakabighan Greenland. Sering hinusa nga writer dito sa Europa, diri agsab nga iton Europa amo inagyayakan hinusa nga tingag. O na-responde nga may sugad nga urgency. Kundi tungod nga US President Donald Trump amo nag-anunsyo niyan han Sabado sanctions o mga sirot kontra hinpira nga mga European countries nga nadiri anuman nga pag-claim han US ha Greenland. An nasabi nga mga grupo amo natigdeng nga nag-aari nga sa pagtipa hini nga plano ni Trump.
Kasumpay nga balita, President Trump nagpahayag nga ang United States in mag-iimponer hin bag-o nga mga taripa o buhis hapira nga mga European countries samtang diri pa naabuyon nga dahin kasabutan. Para paliton han Amerika ang Greenland. Denmark minilmil nga mga tao ang nagpakalsada. Ang mga syudad han Copenhagen, Aarhus, Aalborg ngan Odense. Pagpakita hadton ira pagkakarusa Greenlandic population pagdiri o pag-uponer hadton plano ni US President Trump nga paliton hira. O kasumpay lagi hapon ngan katapusan nga balita, mga Greenlanders nagtititiro ka mga kakalsadahan para magkurahab han ira pagdiri han plano ni Trump. Siring nira, Greenland is not for sale. Amo to kabarangay na itong mga balita, Radyo Pilipinas News Update. Anyo tagbalita, Ruth Rivera Abunda, nagpapasalamat. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.